الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. محترم احبہ، گزشتہ دروس میں آپ نے اور ہم نے افعال کے مبنی ہونے کی صورتیں پڑھی کہ افعال میں سے فعل ماضی اور امر یہ دونوں ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں، اور فعل مضارع جب نون توکید اور نون اناث کے ساتھ ہو تو مبنی ہوگا۔ مبنی کی صورتیں ہم نے پڑھ لیں، اور اگر ان دونوں نونوں سے خالی ہو تو فعل مضارع کیا ہوگا؟ معرب ہوگا۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ الرحمن فعل مضارع کے معرب ہونے کی صورتیں پڑھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ المعرب من الافعال، افعال میں سے معرب۔ المعرب من الافعال هو المضارع فقط، افعال میں سے جو فعل معرب ہوتا ہے وہ صرف اور صرف مضارع ہے۔ اس کی شرطیں بھی ہیں، کہا اذا لم تتصل به نون التوکید مباشرۃ ولم تتصل به نون الاناث، یعنی جب اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ مضارع کے ساتھ فوراً، مباشرۃ کا معنی فوراً ہوتا ہے، فوراً توکید کا نون ملا ہوا نہ ہو، اور نہ ہی اس کے ساتھ اناث کا نون ملا ہوا۔ اناث کا نون کیا مطلب؟ مؤنث کا نون، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں گزر چکی ہیں۔ اچھا، فعل مضارع کے معرب ہونے کی کتنی نوعیں ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ کہا وَأَنْوَاعُ إِعْرَابِهِ ثَلَاثَةٌ، فعل مضارع کے معرب ہونے کی جو نوعیں ہیں وہ تین ہیں، رفع و نصب و جزم، رفع، نصب اور جزم۔ یہی نوعیں اسم کے اعراب کی بھی ہیں، فرق صرف جزم میں ہے، اسم میں جزم کی جگہ جر ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهَا مَوَاضِعُ مُعَيَّنَةٌ سَنُورِدُهَا لَكُمْ بِالتَّرْتِيبِ۔ اب اس کو بالترتیب بیان کریں گے۔ آغاز فعل کے نصب سے کیا، تین ہے نا، رفع، نصب اور جزم، ان تین میں سے آغاز فعل کے نصب سے کیا۔ کہا علامت النصب فی الفعل المضارع ہی الفتحہ، فعل مضارع میں جو نصب کی علامت ہے وہ فتحہ ہے۔ وَيَنُوبُ عَنْهَا حَذْفُ النُّونِ فِي الْأَفْعَالِ الْخَمْسَةِ، اور اسی فتحہ کے قائم مقام حذف نون ہے، نون کا محذوف ہونا 5 افعال میں، ٹھیک ہے۔ دو چیزیں ہیں فعل مضارع میں، نصب کی علامتیں دو ہیں، ایک فتحہ اور دوسری علامت حذف نون ہے۔ حذف نون 5 افعال میں ہے۔ اب جب ان 5 افعال کو جان لیں گے آپ، تو ان 5 افعال کے علاوہ جتنے صیغے ہیں ان تمام صیغوں میں علامت فتحہ کی علامت ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھتے ہیں وہ 5 افعال کون سے ہیں۔ کہا وہی کل مضارع اتصلت به الف الاثنین او واو الجماعہ او یا المخاطبہ، یعنی ہر وہ مضارع جس کے ساتھ تثنیہ کا الف ملا ہوا ہو، یا واو جماعت ہو، یا یا مخاطبہ، ٹھیک ہے، وہ 5 افعال بنتے ہیں۔ آپ اگر گردانیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جیسے آپ گردانیں یفعلو، یفعلان، یفعلون، تو تثنیہ کا الف کس میں ہے؟ یفعلانے اور تفعلانے میں۔ یہاں پر ایک فعل نہیں دیا، صرف 4 ہیں، ایک نہیں ہے یہاں پر، تفعلان چھوٹ گیا ہے۔ تو یفعلان، تفعلان، یفعلون یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یفعلان یہ تثنیہ مذکر غائب کا ہے، اور اس ایک صیغہ چھوٹ گیا وہ تفعلان۔ تفعلان تو کئی صیغوں میں آتا ہے تثنیہ کا۔ تفعلون ہے یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تفعلینا واحد مؤنث حاضر کا۔ یہ 5 افعال ہیں جن میں نصب کی علامت کیا ہے؟ حذف نون ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے اس کے شروع میں اگر آپ حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف داخل کرو، جیسے کہو لن، تو کیسے گردانو گے؟ لن یفعلا، لن یفعلا، تو لن یفعلا یہ جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اس میں علامت فتحہ کی ہے، لیکن یہ جو تثنیہ کا صیغہ ہے، بلکہ ان تمام صیغوں میں
जो अलामत होगी नस्ब की वो क्या होगी? हज़्फ़ नून। अगर आप लन दाखिल करोगे तो इन तमाम अफ़आल से नून महजूफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है जी? तो क्या समझे ये कि फ़ेल मुज़ारे में नस्ब की अलामतें दो हैं, फ़तहा और हज़्फ़ नून। हज़्फ़ नून 5 अफ़ाल में है, वो ये 5 अफ़ाल हैं। एक यहाँ छूट गया है, तफ़अलान। इन 5 अफ़ाल के अलावा जितने सेगे हैं फ़ेल मुज़ारे में, उन तमाम सेगों में अलामत क्या होगी? फ़तहा की अलामत होगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा आगे देखते हैं। कहा युनसबुल फ़िअलुल मुदारि' इज़ा सबक़हु अहदुल अहरुफ़िन नासिबा। अब यहाँ कहा कि फ़ेल मुज़ारे मंसूब होगा कब? इज़ा सबक़हु अहदुल अहरुफ़िन नासिबा, हुरूफ़ नासिबा में से कोई एक हो अगर उससे पहले, किससे पहले? फ़ेल मुज़ारे से पहले, तो फ़ेल मुज़ारे मंसूब होगा। वो हुरूफ़ नासिबा क्या है? 4 हैं, अन, लन, कई, इज़न। ये याद रखें आप। ठीक है। अब जो हमने पढ़ा उसके मुताल्लिक़ मिसालें और शवाहिद देखते हैं। ये कुरान, अच्छा एक बात यहाँ पर वाज़ेह रहे कि कुरान शरीफ से अगर आप मिसाल लाते हैं या अहादीस करीमा से या अबियात से, तो हम उन्हें शवाहिद कहते हैं, और अगर मिसालें अपनी तरफ से लाते हैं तो वो मिसालें हैं। ठीक है। तो ये शाहिद देखें, युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ अन्कुम, तो महल इस्तिशहाद अन युखफ्फिफा है। देख रहे हैं आप? युखफ्फिफा, युखफ्फिफु था, ये फेले मुजारे, इससे पहले अन का दुखूल हुआ, तो इस अन ने फेले मुजारे को क्या किया? मंसूब किया। और अलामत नस्ब क्या है यहाँ पर? फतहा है, हस्फ नून नहीं है। क्यों हस्फ नून नहीं है? इसलिए कि अफ़ाल खमसा में से नहीं है। अफ़ाल खमसा तो ये है ना जी। ठीक है। अच्छा दूसरी आयत करीमा देखते हैं। लन तनालुल बिर्रा, तो देखें तनालूना था असल में, ये फेले मुजारे है, इस पर लन का दुखूल हुआ, तो इस लन ने फेले मुजारे को मंसूब किया। और अलामत नस्ब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हज़्फ़ नून है। क्यों? क्योंकि तनालूना ये अफ़ाल खमसा में से है। बात समझ में आ रही है? हत्ता तुनफ़िक़ू, चलें ये तो अभी हम पढ़े नहीं हैं, आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है। अच्छा, सअतलुबुल इल्म इदन तसआदा, आप देखें मुलाहजा फरमाएं, तसआदा, तसआदू होना चाहिए, लेकिन इदन ने फेले मुजारे को मंसूब किया। और अलामत नस्ब यहाँ पर क्या है? फतहा है। क्यों? क्योंकि अफ़ाल खमसा में से नहीं है। जी तो कई अतलुबल इल्मा, कई भी हरूफ नासिबा में से है, तो इसने क्या किया? अतलुबा, अतलुबु था, फिर मुजारे को मंसूब कर दिया, फतहा दिया इसमें। तो आप कहोगे ये फेल मुजारे मंसूब है और अलामत नस्ब क्या है? फतहा है। क्यों? क्योंकि ये अफ़ाल खमसा में से नहीं है। ठीक है। आगे ये बात कही, वक़द तनसुबु अन वहिय महज़ूफ़ा, आप जानते हैं कि अन ये महजूफ भी होता है, कुछ मखसूस सूरतें हैं, इंशाअल्लाह रहमान आगे पढ़ेंगे।